Hello everyone and welcome back to the Chemical Engineering Economics and Project Management course from the Chemical Engineering Undergraduate degree in ITB. And this is the last segment of module number 4 on manufacturing cost estimation, in which now we talk about raw material cost and also stream factors. Selamat bergabung kembali di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita berada di segmen terakhir dari modul 4 perkiraan biaya produksi, yaitu mengenai perkiraan biaya bahan baku dan juga stream factor. Baik, mari kita mulai. So first of all, let's talk about raw material costs. Again, a little bit similar situation to utility cost. Unfortunately, the prices of raw materials is not always an easy information to obtain in the open, in the public domain. However, we do still have some useful links, at least, or useful sources of information. For example, Chemical Market Reporter. This is a US-based periodical. Okay, Indochemical, this is a very, very useful source of raw material cost in Indonesia, commodity cost. However, it does cost quite a bit. Okay, online trading sites, this has become more and more popular, and surprisingly, in some cases, it actually contains quite accurate information as long as you can filter those information. An example reference for raw materials cost can be found in this link. This is a link from Texas A&M University. Okay. Now, several key points that you need to consider when estimating the cost of raw materials. Process plant purchase raw materials in large order of magnitude, in large quantities. They always buy in bulk, in large volumes. Okay, so never ever use prices quoted for small quantity retail chemicals. Okay, especially analytical grade chemicals, right? So industrial chemicals or raw materials are often traded by short or long-term contracts, resulting in lower price than retail market. Again, chemical processing plants do not buy raw materials in retail market price usually, okay, because they have these deals or contracts with the suppliers of raw materials, so they typically get a lower price, right? For some products, a variety of grades are available for the raw materials, okay, with a range of purchase costs that can be quite wide. Maybe one raw material has 95% purity, the other one offers 97% purity, for example. The price difference as a function of purity can be very, very wide. So again, be careful, be really sure which grade that you require, right? Most process plants do not consume analytical grade materials. Okay, so you cannot really just look at Sigma Aldrich chemicals catalog and then multiply the prices with so and so tons per year, for example. You will end up with an amazingly inflated price. So cost of raw materials are often major contributors to the overall COM. If you look at the cost structures of chemical processing plants, more often than not, the number one contributor to COM is the cost of raw materials. Number two is usually utility or energy. So what is the consequence in terms of plan design or project planning, right? If you think about it just a few seconds, then hopefully you will immediately realize that if the contribution of cost of raw materials is high, then you better have a reasonably accurate information in terms of raw materials cost. Ya, baik. Jadi ini situasinya agak-agak mirip dengan apa namanya dengan biaya utilitas ya. Sayangnya memang informasi harga bahan-bahan baku atau komoditas kimia itu agak gelap gitu ya di Indonesia ya. Namun demikian masih tetap ada beberapa sumber informasi yang lumayan lah gitu ya. Kalau untuk harga di Amerika itu bisa menggunakan atau di dunia ya di negara-negara barat bisa menggunakan majalah berkala namanya Chemical Market Reporter. Oke. Kalau di Indonesia yang mirip barangkali namanya Indochemical. Sayangnya, Indochemical ini harganya sungguh-sungguh tidak murah. Jadi untuk berlangganan, biasanya yang mampu berlangganan adalah perusahaan-perusahaan atau instansi begitu ya. Oke, di Perpustakaan Teknik Kimia ITB kita memiliki beberapa edisi. Silakan manfaatkan itu baik-baik ya, Indochemical ini. Kemudian online trading sites, Alibaba.com dan kawan-kawan ya. Nah, ini surprisingly nampaknya semakin lama semakin lumayan kualitas informasinya ya. Namun kalian harus cepat-cepat menyaring mana informasi yang valid dan mana yang tidak ya. Contoh misalkan kalau mau mencari harga-harga komoditas kimia di Alibaba.com, pastikan yang kita gunakan sebagai referensi adalah yang berjualan pada volume besar, bukan yang pengecer berkuantitas kecil-kecil.
Ini ada contoh link untuk referensi harga chemicals ya. Ini dari websitenya Texas A&M University. Silakan Anda follow sendiri. Ya. Kemudian beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memperkirakan biaya bahan baku. Ya. Pabrik proses itu hampir selalu bisa dipastikan membeli bahan baku dalam kuantitas yang sangat besar. Jadi jangan pernah menggunakan harga yang dikutip untuk volume eceran kecil, nggak akan nyambung. Ya. Pabrik-pabrik ini pasti mempunyai perjanjian pemasokan bahan baku dengan supplier. Ya. Bisa perjanjian jangka pendek atau jangka panjang, apapun itu, perjanjian-perjanjian itu biasanya berdampak pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran eceran. Kemudian untuk produk-produk atau bahan-bahan baku tertentu ya, mereka tersedia pada kualitas atau grade yang beragam. Ya, mungkin ada yang tersedia pada kemurnian 95%, ada yang 97% gitu ya. Nah, ini harganya bisa bervariasi sangat besar. Ya. Jadi Anda harus betul-betul tahu ya, yang diperlukan pabrik Anda itu yang grade seberapa. Nah, tentu saja konyol kalau kita menggunakan yang grade analitik ya. Bahan-bahan kimia yang menggunakan grade yang dipasarkan, misalkan Anda melihat katalognya Sigma Aldrich gitu ya. Nah, jangan harga itu yang dipakai ya. Karena itu adalah harga bukan hanya harga eceran, tetapi itu adalah harga bahan-bahan baku yang grade-nya adalah grade analitik ya. Oke, jadi sekali lagi harus betul-betul diperhitungkan kemurnian seperti apa yang diperlukan oleh pabrik Anda. Nah, masalahnya adalah biaya bahan baku ini hampir selalu menjadi kontributor nomor satu dalam struktur biaya operasi pabrik. Capex cost structure. Biasanya nomor satu adalah cost of raw material, nomor dua adalah cost of utility atau cost of energy. Ya, dampaknya kalau Anda pikirkan sejenak saja, karena pengaruhnya besar sekali terhadap cost of manufacturing secara keseluruhan, sebaiknya raw material ini Anda punya estimasi harga yang cukup akurat. Kalau enggak, perhitungan cash flow perusahaan akan meleset jauh. Next, about plant stream factors or on-site efficiency. Okay, now even though I mentioned in the previous segment that we expect or we want to be able to operate chemical processing plants 24/7, 365, but even the most reliable chemical plants cannot operate 365 days per year uninterrupted. Okay, so they will always have a degree of downtime. Okay, meaning the period of time in which a process plant does not produce. Downtime may include unscheduled shutdown and scheduled shutdown, USSD and SSD. Of course, as plant operators, we want to minimize unscheduled shutdown. Scheduled shutdown is normal, but unscheduled shutdown, we need to avoid that as much as possible. A stream factor is defined as the number of actual operating days per year divided by 365. Now, typically, when we do our plant design project, the number of actual operating days per year, usually we take it to be 330. Okay, 300 is too low. Okay, it means that your plant breaks down frequently. Okay, so usually it's 330 or maybe 350, something like that. What do we use this stream factor for? It is used to correct the annual utility and raw materials cost. Okay, so please examine example 8.8 in Thornton's book. Now, just to give you a visual example, on the right-hand side, this is a annual maintenance being done on a sugar mill in Java. Now, let's do this for fun, okay? What is roughly the stream factor of most sugar mills in Indonesia? We'll come back to this in a few minutes, okay? Baik, jadi yang berikutnya adalah mengenai besaran plant stream factor, ya, atau bisa disebut juga sebagai OC, on-site efficiency, ya. Nah, tentu saja meskipun di segmen sebelumnya saya mengatakan bahwa secara ideal kita ingin pabrik kimia itu beroperasi secara 24/7, 365 ya, non-stop sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, tapi nggak mungkin. Kenyataannya bahkan pabrik kimia yang paling handal pun pasti akan ada downtime-nya ya. Di mana downtime itu maksudnya periode waktu di mana mereka tidak beroperasi. Downtime ini bisa diakibatkan oleh kejadian unscheduled shutdown, jadi shutdown yang tidak terjadwal, dan shutdown yang terjadwal atau scheduled shutdown. Scheduled shutdown itu sesuatu yang biasa, yang rutin dilakukan untuk kepentingan perawatan pabrik. Ya, istilah lainnya adalah turnaround atau TA kalau di pabrik. Sementara unscheduled shutdown adalah kejadian-kejadian darurat yang tentu saja kita ingin minimize sejauh mungkin.
Nah, besaran stream factor itu didefinisikan sebagai jumlah hari operasi aktual per tahun, ya. Jadi 365 minus downtime, atau ada orang yang menyebutkan sebagai uptime, ya, dibagi 365. Stream factor ini kemudian kita kalikan dengan biaya utilitas dan biaya bahan baku tahunan untuk mengoreksi, karena lagi-lagi pabrik tidak mungkin beroperasi 365 hari per tahun. Nah, ini sebagai selingan saja ya. Di sebelah kanannya adalah foto dari pekerjaan perawatan tahunan dalam satu pabrik gula di Pulau Jawa. Ya, nah mungkin ada yang bisa menebak berapa kira-kira kasarnya ya stream factor dari pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Nah, ini akan kita bahas di kelas. Okay, the last one is working capital, right? And this one is not this is not included in Turton's book. This was taken from several other references. Okay, but I'm discussing it here because it is part of actually this is interesting. Okay, so working capital is a sum of money that represents a company's ability to pay its current liabilities with its current assets. So working capital is an important measure of financial health since creditors can measure a company's ability to pay off its debts within a year or to fund its daily operation. Working capital is a capital. Right? However, it is calculated on the basis of operating expenses. Okay, so this is some accounting terms here, assets and liabilities. Okay, current assets are what a company currently owns, okay, both tangible and intangible, that the company can easily turn into cash within 1 year or one business cycle. Liabilities include all the debts and expenses the company is expected to pay within the year or one business cycle. So these liabilities typically includes all of the normal OPEX, rents, utilities, materials and supplies, interest or principal payments on debt, and so on. As a form of capital, working capital has to be available at the start of the project and must not be depleted over the life of the project. Okay, so basically, working capital is the amount of money that is used to pay all of the company's liabilities. Okay, buying raw materials, paying their labor, okay, doing their research and development, paying off their debts, and so on and so forth. Okay, for a certain period of time. So typically, this period of time is called a business cycle. It is an amount of money that has to be kept in the company's cash reserves, okay, for a period of one business cycle. Working capital is not depreciable. So at the end of the project, it has to be recovered at its initial amount. Okay, so imagine yourself having a wallet, and you have a sum of money in your wallet, and you want to maintain a minimum amount of money that is never depleted from your wallet. Let's say that your wallet now contains 300,000 rupiah, for example. Okay, and out of that 300,000 rupiah, you want a minimum amount, for example, of 100,000 rupiah to be always available at any given time in your wallet. Doesn't matter how much money you receive, that you put into your wallet, that you take out of your wallet. You want that 100,000 rupiah to be available at all times in your wallet. Now you can imagine that as this working capital. Now imagine that 100,000 rupiah for your company is a money that can pay off your loans, that can pay your workers, that can pay for your raw materials and so on, your maintenance and so on and so forth for a period of time, for a certain period of time. So take a look at this bakso stand on the left-hand side here. Before this gentleman can start to sell his product, then he needs to stock all of these raw materials, right? He needs to stock for the bakso, he needs to stock for the noodle, he needs to buy these bowls for the customers, okay? He needs to pay electric power to PLN, okay? He needs to pay rent to whoever owns the place. So there has to be a certain level of money available at the upfront in order to make this business to be able to run. Because the money has to be available upfront, it is called a capital. Since it is calculated based on operating expense, it's called working capital. Jadi apa yang dinamakan dengan modal kerja atau working capital? Ini adalah jumlah
uang, ya, dana yang menyatakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar liability-nya atau kewajiban-kewajibannya, hutang-hutangnya, ya, dengan menggunakan aset cairnya. Nah, working capital ini adalah ukuran kesehatan perusahaan yang sangat penting. Ya, jadi kalau kita memandang keuangan perusahaan itu sebagai suatu dompet begitu ya. Misalkan sekarang kalian di dompet kalian ada 300.000. Ya, dari 300.000 rupiah itu ada satu jumlah minimal tertentu, katakan misalkan 100.000 yang Anda tidak ingin berkurang. Jadi at any given time, setiap saat setidaknya ada duit 100.000 di dompet Anda. Nah, ibaratnya yang 100.000 itu adalah modal kerja, ya. Jadi 100.000 itu Anda gunakan untuk membeli bahan baku, untuk membayar employee Anda, untuk membayar hutang-hutang bunga pinjaman dan sebagainya. Ya, oke. Untuk pada dasarnya untuk membiayai operasi rutin dari perusahaan Anda pada suatu jangka waktu tertentu. Ya. Oke, jadi working capital ini mencerminkan selisih antara apa namanya, antara aset bergerak atau aset cair dengan liability atau kewajiban pembayaran alias utang perusahaan. Current asset atau aset cair ini adalah apa saja yang dimiliki kekayaan perusahaan, ya. Kekayaan itu bisa bersifat tangible atau intangible yang bisa dicairkan, artinya dilikuidasi menjadi kas, ya, dalam waktu singkat, dalam waktu 1 tahun atau satu siklus bisnis. Sementara liabilities atau kewajiban perusahaan ini mencakup semua hutang, kemudian expenses atau pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang harus mereka bayar dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus bisnis. Ya. Nah, ini termasuk semua biaya operasi, termasuk semua OPEX, termasuk juga, nah, ini tadi mungkin saya lupa menyebutkan di segmen-segmen sebelumnya ya, bunga hutang. Jadi kalau pabrik Anda pada saat membangunnya itu menghutang, maka cicilan hutang itu ada bunganya. Bunga cicilan hutang menjadi OPEX, bukan bagian dari CAPEX. Nah, jadi sekali lagi modal kerja adalah selisih antara aset dengan karena namanya modal, maka WC atau working capital ini harus ada di awal proyek dan tidak boleh berkurang selama umur proyek tersebut. Karena sifatnya yang tidak boleh berkurang tadi, maka dia juga tidak boleh didepresiasi, tidak boleh dihitung sebagai komponen depresiasi. Pada saat akhir proyek, working capital ini harus bisa diambil kembali dengan jumlah yang tidak berubah dari jumlah awalnya. Nah, sebagai contoh, misalkan sebelah kiri sini Bapak tukang bakso ini ya, sebelum dia bisa mulai menjual baksonya, maka dia harus menyetok, ya kan? Dia harus menyetok bahan baku baksonya, mie-nya, dan sebagainya. Dia harus bayar listrik ke PLN, harus bayar sewa tempat ke siapapun yang mempunyai tempat dia berjualan ini, ya, harus membeli mangkok-mangkok ini dan sebagainya. Jadi uangnya harus ada di depan. Makanya namanya capital. Karena modal ini dihitung atas dasar biaya operasi dalam waktu tertentu, maka namanya modal kerja. Ya. Sekali lagi, working capital dihitungnya dari biaya operasi untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam satu business cycle. Karena dia sifatnya adalah harus ada di awal proyek, maka namanya adalah modal. Bukan OPEX tetapi CAPEX. Alright, so this is the end of this segment and we'll see you on the next one. Ya, ini adalah akhir dari segmen kita kali ini dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.